ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जान के खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, ईमान इंसानी जिंदगी के विच एक खास तहरीक है। ईमान एक खास एलीमेंट है, मतलब एक मखसूस चीज़ है जिसके बारे में असी खुदा के कलाम से पढ़िया है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको यानी खुदा को पसंद आना क्या है? नामुमकिन है। बहुत सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां सानू नामुमकिन लगदियां ने, लेकिन जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह के हजूर पेश करने तो मुमकिन हो जांदियां ने। और असी खुदा नूं कहने कि तू मुमकिनात का खुदा है, यानी नामुमकिन कमां नूं ही तू मुमकिन करने की कुदरत रखना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर किसी शख्स के अंदर ईमान नहीं, अगर कुछ शख्स ईमान नहीं रखता तो बगैर ईमान तो वो खुदा को पसंद आ जाए, ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि साफ लिखा है कि नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह असी कोई करियाने की दुकान तो कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो सानू उस चीज़ का खाली पैकेट फड़ा दे तो जी मतलूबा चीज़ है उस पैकेट के विच ना होए, या जिस तरह बल्ब जिहड़ा है वो अंदर जो एक छोटा जहा एलीमेंट लगा होंगे, फ्यूज लगा होंगे, वो तो बगैर कोई सानू बल्ब दे दे तो असी नहीं लवांगे, क्योंकि वो बल्ब खरीदने का जो मकसद है वो वर्गी या वो मुताबिक कोई चीज़ ही नहीं वो अंदर, वो बुनियादी चीज़ तो महरूम है। और भी बहुत सारिया इस तरह दी मिसाल ने, जिस तरह एक मुर्दा इंसान जोड़ा है, एक मुर्दा बदन जोड़ा है वो रूह तो बगैर होता है। हालांकि बदन हाथ पैर बाकी सारा मतलब जी रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल होती है। जो कोई लाश पई होती है तो यकूब खुदा दा बंदा भी मुर्दा ईमान के बारे में गल करता है कि ईमान भी मुर्दा होता है। लेकिन सब तो पहलों तो ये असी सीखते हैं कि वो शख्स जिसके अंदर ईमान नहीं, वो ईमान तो बगैर खुदा के नज़दीक बिल्कुल बेकार है। ईमान तो बगैर कोई खुदा को पसंद नहीं आ सकता। तो फिर साढ़े वास्ते वाजिया कर दिता गया है कि जिहड़ा भी कोई खुदा दे कोल आउंदा है, खुदा को आना चाहता है जिहड़ा, उहदे वास्ते ये जरूरी है। जदों कि नामुमकिन लिखा है तो फिर असीं कह सकते हैं कि नागुज़ीर है। नागुज़ीर का मतलब होता है कि इहदे तो बगैर गुजारा नहीं। जदों ईमान तो बगैर नामुमकिन लिख दिता है ना खुदा की पसंद, तो फिर लिखा है कि खुदा के कोल आने वाले को ईमान होना चाहिए। नाल साडे वास्ते ये भी वजाहत आ गई है कि ईमान की होना चाहिए। और इत्थे लिखा है कि ईमान खुदा के कोल जिहड़ा आए उहदा ईमान होना चाहिए है कि खुदा मौजूद है। उहदा ईमान होना चाहिए कि खुदा मौजूद भी है तो जिंदा भी है। ये जिहड़े अल्फाज ने ना कि अपने तालबों को बदला देता है, ये कोई जिंदा खुदा ही कर सकता है इस तरह, क्योंकि दुनिया के उत्ते बहुत सारे खुदा ते बहुत सारे मबूद ने जिन्होंने इंसान ने अपने हाथों के नाल बनाया है और वो ना सुनते ने ना बोलते ने ना वो किसी को जवाब दे सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते, बल्कि एक जगह तो दूसरी जगह जाने लई उन्होंने खुद भी उस इंसान की जरूरत पैंदी है जिहड़े इंसान ने उन्होंने बनाया होंदा है, जिहड़े इंसान के हाथ की वो दस्तकारी है। लेकिन साडा खुदा ऐसा खुदा नहीं, बल्कि
ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, وہ ایمان ہے. اور ایمان بھی یہ ہے کہ خدا موجود ہے اور زندہ بھی ہے. اس کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اور اسی لینے ہیں کہ بہت سارے مسیحی ایماندار جڑے ایمان تو بغیر زندگی گزارتے ہیں، اخواندے نے ایماندار، لیکن اگر کسی شخص کے اندر ایمان نہیں تو انہوں اسی ایماندار بھی نہیں کہہ سکتے. کہ کہہ سکتے ہیں جس طرح ساڑھے گھر چینی والا نمک والا ڈبا ہوتا ہے، چینی والا یا مرچاں والا یا نمک والا ڈبا ہوتا ہے. کچھ مرچاں نام ہی ہوتے اسی انہوں مرچاں والا ڈبا ہی آنے ہیں، نمک مکا بھی ہوئے تھے اسی انہوں نمک والا ڈبا کہنے ہیں نا، یہ کہنے ہیں نا. ہوں اسی طرح ہی بیشتر مسیحی نے جڑے ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں ہے، ایمان تو خالی نے، اور خاص کر کے خدا تے ایمان نہیں رکھتے، لیکن بدقسمتی دے نال کو بھی اپنے آپ کو مسیحی ایماندار ہی کہلواندے تے مسیحی ایماندار ہی اخوانا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ بالکل انہوں دی شکل اس خالی پیکٹ دی مانندے جدا لیبل ہوتے اے وے کہ نمک دا، چینی دا یا مرچ والا ڈبا ہے، اور وہ مسیحی اس طرح دا ہے جہدے اندر ایمان نہیں. ہن ایمان کس طرح ہوندا ہے؟ ایمان نو حاصل کرن دا طریقہ کی ہے؟ یعنی ایمان پیدا کس طرح ہوندا ہے؟ رومیو دا خط او دا 8واں باب 10واں باب، رومیو دا خط او دا 10واں باب 14ویں آیت کو پڑھنا شروع کریں گے. بلکہ 13ویں آیت کو پڑھنے ہیں. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں؟ اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں، جس کا ذکر انہوں نے اس پر ایمان کیوں کر لائیں؟ اور بغیر منافی کرنے والے کے کیوں کر سنیں؟ اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منافی کیوں کر کریں؟ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان چنانچہ یسایہ کہتا ہے، اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہن اے ایمان دی جڑی پروڈکشن ہے کتھے ہوندی ہے؟ ایمان کیڑی چیز دے اندر موجود ہے؟ ایمان کیڑی چیز دے نال انسان دے اندر آوندا تے پیدا ہوندا، جنم لیندا تے پھر پرورش پاندا ہے؟ ایمان پیدا کرنے والی چیز خدا دا کلام ہے، بلکہ اتنے لکھا ہے مسیح دا کلام. اتنے مینشن کر دیتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح دے کلام کو اس لیے سننا ہے تاکہ مسیح دے ایمان پیدا ہوئے. کیونکہ جڑی اتنے خدا دے کلام نے سانو ہدایت فراہم کیتی ہے، وہ ہدایت ہے کہ سنن دے نال ایمان پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جدوں کوئی سندا ہے کہ میرا مسئلہ فلاں جگہ تو حل ہویا ہے، تے سنن والے دے اندر اس گل دے باعث یقین پیدا ہوندا ہے. معمولی ڈاکٹراں دے تے یقین پیدا ہوندا ہے، دوائیاں تے یقین پیدا ہوندا ہے. لوکی ایک دوسرے کولوں استعمال شدہ دوائیاں دے پتے لے کے تے اودے نال ملدی جلدی بیماری واسطے اس پتے تے یقین رکھ کے کہ انہوں کھان والے شخص نے گواہی دیتی ہے کہ اے دوائی کھا کے انہوں آرام آ گیا، منوں بھی یہ مسئلہ سی، تے اس پتے دے اوتے اس گولی دے اوتے یقین پیدا ہوندا ہے. یہ بائبل دی انسٹرکشن ہے کہ سنن دے نال ایمان پیدا ہوندا ہے، لیکن احتیاط ہے
کہ سننا کتوں ہے؟ سننا مسیح دے کلام چوں ہے. اور اسی نے شروع سے پڑھیا 13ویں آیت چوں کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اور خالی نام لینا نجات نہیں پا سکتا. اگے چل کے خدا کا بندہ پولوس کہندا ہے مگر جس پر ایمان نہیں لائے اس سے دعا کیوں کریں. ہن پہلو نام دی گل ہے کیونکہ یسوع مسیح نے کیا تم نے اب تک میرے نام سے باپ سے کچھ نہیں مانگا. میں کہتا ہوں جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا. اور اتنے لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا. یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہے یسوع یسوع تو نجات پائے گا. یسوع کہنا نجات نہیں پائے گا بلکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا خدا کے سامنے یسوع مسیح کا نام لے گا. میں تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں تیرے حضور منت کرتا ہوں. میں تیرے بیٹے یسوع کے واسطے میں تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے تیری حضوری سے اپنے لیے یہ چیزیں مانگتا. جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. لیکن جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے. جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس کا نام کیوں کر لیں گے کوئی کیونکہ اس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں سنا. جس کا نام انہوں نے سنا ہی نہیں جس کے نام پر وہ ایمان ہی نہیں لائے وہ اس نام سے کیوں دعا مانگیں گے. جس پر ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں. اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا. یسوع مسیح دا ذکر کی تو سننے ہیں لائبریری دیا کتاباں مسیح دے کلام چ سننے ہیں تے مسیح دے کلام نوں سنن دا وسیلہ لکھیا ہے. اور بغیر منادی کرنے والے کے وہ مسیح کا نام کیسے سنیں گے. بغیر مسیح کا کلام جو سناتے ہیں منادی کرنے والے جو ہیں وہ ان کے بغیر کس طرح مسیح کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں. اج اسی جڑے وقت دے وچ پہنچ گئے ہیں یہ دی بابت خدا دے کلام وچ لکھیا ہے کہ برا وقت ہے. لکھیا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. کہ اس زمانے نو اس وقت نو خدا دے کلام نے لکھیا ہے کہ برا وقت ہے. اور اس برے وقت دے وچ خدا نے اپنے بیٹے دے وسیلے دے نال منادی دا جڑا سلسلہ جاری کیتا ہے. لیکن اج دیکھو کنی مذاق ایک کڈا عجیب قسم دا مطلب کس قسم دی یہ جوک ہے کس قسم دا یہ خدا دے نال عجیب قسم دا ایک مخول ہے کہ ایک شخص خدا تو مستفید ہونا چاہتا ہے لیکن خدا نے وہ واسطے جنہ بھی سارا نظام قائم کیتا ہے وہ سارے نظام کو بائی پاس کر کے جانا چاہتا ہے. حالانکہ اسی ڈاکٹر کو جانے ہیں تے ڈاکٹر ڈائریکٹ سانوں اپنے کمرے سے نہیں جان دینا بلکہ پہلوں اسی ٹوکن والے کو جانے ہیں جڑا پرچی بنا ہے. وہ ساری پرچی بنا کے اتنے اگے بھیجتا ہے پھر سانوں آواز پہ دی تو اسی اتنے جانے ہیں. اسی اتنے جا کے کدی نہیں کہتے کہ یہ جڑا ڈسپینسر ہے یہ جڑا کمپاؤنڈر ہے یہ جڑا پرچی لکھن والا ہے یہ کیوں اتنے بیٹھا ہے یہ کیوں رستے دے وچ سارا وقت خراب کرن دیا ہے انہیں کیوں سانوں ویٹنگ سے بٹھایا ہے یہ کون ہوندا ہے. اسی تے اتنے جڑا ڈاکٹر ہے کوئی فزیشین ہے کوئی مطلب سرجن ہے کوئی بھی کسی بھی شعبے دا ہے کوئی اسپیشلسٹ ہے اسی تے انہوں چیک کروان واسطے آئے ہیں. اسی یہ رستے جڑیاں دوسرے سارے بڑے نے مطلب دروازے بنے نے انہاں دے وچ چھوٹی ہو سی نگی اسی بڑے آرام نال سارے قبول کر لینے ہیں کہ سمجھنے ہیں کہ انہاں دا یہ طریقہ ہے کہ ایسے طریقے نال ڈاکٹر دے کول پہنچنا ہے اس تو بغیر اسی ڈاکٹر کو نہیں جا سکتے. اور جدوں خدا دی باری ہوندی ہے اج مسیحی جڑے نے علانیہ خدا دی رحمت دے مشتاق پیاسے تے منتظر نے لیکن خدا نے جڑا ذریعہ بنایا ہے جڑا طریقہ کار خدا نے ٹھہرایا ہے جڑی راہ داری انہیں بنائی ہے کسی بھی بڑے پروگرام سے کسی جلسے سے کسی سرکاری پروگرام سے جا کے ویکھ لو اتنے انہوں نے راہ داریاں مقرر کی ہوئی ہیں کہ ہر شخص پابند ہوتا ہے کہ اس رستے تو لنگ کے اتنے جائے. انہیں اتنے بڑا آسان طریقہ لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اور جو جس نام پر وہ ایمان ہی نہیں لائے وہ اس کا نام کیوں لیں گے. بغیر منادی کرنے والے کے وہ اس نام کو کیسے پہچانیں گے. بغیر منادی کرنے والے کے وہ اس نام پر ایمان کیسے لائیں. اور جو منادی کی جاتی ہے وہ سن کر اس کو دلوں میں نہیں رکھتے وہ اس پیغام کا یقین نہیں کرتے
बल्कि उनके बारे में सोचते रहते हैं। ये तो अपनी जेबें भरने के लिए, अपने पेट की खातिर ये सारा काम कर रहे हैं। आज यही सारा कुछ हो गया है। पिछले बुध ਨੂੰ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਾਤੂ ਦਾ ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤੂ ਦਾ ਮਸਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤੂ ਦਾ ਮਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ। ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि जहाँ मेरा खादम है वहाँ मैं हूँ, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। पर ये यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा तुहानूं कबूल नहीं करता वो मैनूं नहीं कबूल करता, जिहड़ा मैनूं नहीं कबूल करता वो मेरे भेजण वाले नूं कबूल नहीं करता। इत्थे लिखिया है 16वीं आयत से, लेकिन सब ने उस खुशखबरी पर कान ना धरा, तवज्जो ना की। क्या सुनाया जा रहा है, किस मकसद के लिए कहा जा रहा है, ये सब कुछ जो फरमाया जा रहा है इसका क्या मकसद है? ये हमारी निजात के लिए है। कभी उन्होंने इस बात पर तवज्जो ही नहीं की। और लिखा है यसाया कहता है ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया, और असी कितों इस सूद लईए, किन्ने यकीन कीता है, किन्ने उस पैगाम का यकीन कीता है? उसका सबूत मेरी तुम्हारी जिंदगी मौजूद है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का और खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा। कि तो मुराद है उन्होंने उस नवी पैदाइश के प्रोसीजर के विचों लंघ के तो अपने हजूर कबूल कर लिया, बेटा बना लिया। और बेटा बना लिया खाली ज़बानी कलामी नहीं। इस खत लिखा है रूह कुदस के वसीले नाल खुदा ने उत्ते स्टैंप कर दी, यानी मुसद्दका है। ये बहुत सारे लोग अज बहुत सारे मसीही मेरी ते तुहाडी निजात के बारे च बड़ा चिड़ खाते हैं, अपने अंदर बड़ी इस गल की जिद महसूस करते हैं, अपने अंदर बड़ा इस गल के अंदर उड़न उन्होंने अंदर पाई जाती है कि इन्होंने जो बहुता लभ गया खुदा। लेकिन मेरे जीजो असी थ्रू प्रॉपर चैनल अकॉर्डिंग टू बाइबल सारा कुछ सीखन रहे हैं। अगर तुसा निजात पाई है, खुदा ने तुहानू अपने पाक का मसा दिता है, खुदा ने अपने पाक की स्टैंप कर दी है, तस्दीक कर दी है, निजात की मोहर ला दी है। और बाइबल से स्कूल कुदस में लिखा है ये आसमान के उत्ते जिहड़ियां साडियां चीज़ां ने जिन्हां दे असीं मालक हाँ, जिहड़ी मिरास दे असीं मालक हाँ, उस मिरास का बयाना है कि जो रूह कुदस अज मेरी तो तुहाडी जिंदगी च है। तो जो पेंटिकास्टल गैर जबाना बोलते हैं तो गैर कौमां वास्ते ऐलान है, उन्होंने वास्ते एक निशान है कि यह लोग जोड़े ने खुदा ने इन्होंने अपने फरजंद बना लिया। ये देखो जमीन पर रह के आसमान की बोली बोलते हैं, ये जमीन पर रह के खुदा की जुबान बोलते हैं। और ये बिल्कुल इस तरह होता है पंजाबी साडी मादरी जुबान है। तो क्यों मादरी कहते हैं? क्योंकि मेरी माँ ने जो मैं अपनी गोद च लिया तो जोड़े अल्फाज जिन्होंने चीज़ों जोड़े नाम तो पुकारती सी वो मैं मिरास से मिले, वो अल्फाज उन्होंने चीज़ों मैं अपनी माँ की मानत उन्होंने बोलना शुरू किया। जी शायद मेरी माँ डोई आती सी, मैं समझ लग गई कि जिन्ना सालन पकाते हैं इनू डोई कहीदा है। लेकिन अगर कोई किसी अंग्रेज के घर पैदा होया तो वो माँ जो अपनी गोद च लेंदी है, वो सामने जिन्होंने चीज़ों का नाम लेंदी है वो डोई नहीं आती कि डोई आती।
ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो अपने बाप की जुबान बोलता है और वो आसमान की जुबान बोलनी शुरू कर देता है। यदि सख्त मुखालफत है। ये साया कहना हमारे पैगाम का किसने यकीन किया, कौन इस गल पर एतमाद करता है। पौलुस पिछली आयतां च कहता है कि जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और जब वो सुनना पसंद नहीं करते तो ईमान कहाँ से आएगा। सादा हल है ना इसका, बिल्कुल आसान सलूशन है ना इसका कि जो कुछ सुनना नहीं पसंद करता, जो कोई खुदा के कलाम को सुनता नहीं, और यसु मसीह ने होर क्लियर कर दिया, जाओ सारी कलम के सामने इंजील की मनादी करो, तुसी सुना देता है। और सुनन तो बाद जो ईमान लाए, जो उस पैगाम को सुनकर कबूल करे, जो उस पैगाम को ले ले, सारी कलम के सामने इंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए कि ये पैगाम मेरे लिए आसमान से आया है, ये मेरे मुनज्जी का पैगाम है, ये मेरे निजात देने वाले ने मेरे लिए पैगाम भेजा है, जो इस बात का यकीन करे, जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, वो अगले प्रोसेस के विच दाखिल हो जाएगा। हुण असीं इत्थों ये पढ़िया है कि ईमान कैसे पैदा होता है। ईमान कैसे पैदा होता है ते की सुनन नाल पैदा होता है। हुण साडा जिहड़ा सुनन दा सारा प्रोसेस है साडी जिंदगी दा, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਤ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਈਮਾਨ ਕੇ ਉਸको पसंद आना नामुमकिन है। ਰੂਮੀਓ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਫੈਲਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਗੈਰ ਈਮਾਨ ਕਿ ਉਸको ਪਸੰਦ ਆਣਾ ਨਾमुमकिन। ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ
کہ واضح بیان کرتا ہے کہ ایمان ہے کی چیز ہے. اب ایمان امید ہی کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے. ایمان کیا ہے؟ جہاں چیزاں کا خدا تو امید رکھنے ہیں وہ انہوں کے بارے میں سارے اندر جڑا اعتماد ہے وہ ایمان ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یہ اسی رومیوں 8واں باب بلکہ سی پہلو پیدائش کی کتاب کا حوالہ پڑھا. پیدائش 15واں باب پیدائش 15واں باب چوتھی آیت. اب خداوند کا کلام اس پر یعنی ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا. خدا اس کو ابراہیم کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی یعنی شمار سے باہر ہوگی. کس سے کہا؟ ابراہیم سے کہا. کس نے؟ خدا نے کہا ابراہیم سے، جبکہ ابراہیم تقریباً ضعیف بوڑھا آدمی تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس سے اولاد پیدا ہو سکتی. بلکہ سارا کے بارے سے بھی لکھا ہے کہ سارا بھی انہاں سالاں تو وہی عمر لنگھ چکی سی جدو عورتوں نے اولاد پیدا ہو سکتی. یعنی دونوں سائڈاں دونوں میاں بیوی دی کنڈیشن جڑی ہے اولاد پیدا کرنے والی نہیں. لیکن خدا نے کہا، وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد. اور وہ یعنی ابراہیم خداوند پر ایمان لایا، یعنی وہ خداوند کے کلام پر ایمان لایا، وہ خداوند کے کہنے پر ایمان لایا جو کچھ خدا نے اس سے فرمایا کہ تیری اولاد ان ستاروں کی مانند گنتی سے باہر ہوگی. ابراہیم خدا کے اس قول پر ایمان لایا، اس فرمان پر ایمان لایا اور اسے ایمان لانے کو اور اسے یعنی اس عمل کو کہ ابراہیم خدا کے فرمان پر یقین کر گیا، اس نے خدا کے فرمان کا یقین کیا. اس یقین کرنے کو اس نے یعنی خدا نے اس کے حق میں یعنی ابراہیم کے حق میں کیا شمار کیا؟ پھر پڑھیے اس آیت میں. اور وہ خداوند پر ایمان لایا. کون؟ ابراہیم. یہ کی مطلب ہے کہ وہ خدا کے فرمان پر ایمان لایا، جو کچھ خدا نے اسے کہا حالانکہ اس کی حالت ایسی نہ تھی. ابراہیم تو بھی بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، لیکن خدا نے کیا ویک استاریاں ویک تو گن سکنا ہے تیری اولاد اس طرح ہوئے گی، یعنی گنتی تو باہر ہوئے گی، تیری اولاد میں کوئی شمار نہیں کر سکے گا. اے خدا نے کیا اس ویلے جدوں ابراہیم تے سارا دی حالت اولاد پیدا کرنے دی نہیں سی، لیکن ابراہیم ایمان لے آیا یعنی انہیں یقین کیتا. یسایہ کہندا ہے ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ کون ایمان لایا تاکہ وہ زندگی پائے؟ کون ایمان لایا تاکہ اس کے لیے خدا کا کلام باعث برکت ہو؟ کون ایمان لایا تاکہ نجات پائے؟ اور ایک طریقہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لایا. ابراہیم نے خدا کا فرمان سنا، خدا اس سے بولا، خدا نے اس سے فرمایا اور ابراہیم نے اپنی اور اپنی بیوی کی حالت پر غور کرنے کی بجائے خدا کے وعدہ اور اس کے فرمان پر غور کیا
توجہ کی، اس پر یقین کیا، اس پر ایمان لایا، خدا نے انہیں بھی نال گفٹ دیتا اور ایمان لانا اس کے لیے راست بازی شمار کیا۔ خدا نے وہ ایمان دے واسطے راست بازی ٹھہرایا۔ وہ کوئی عمل وہ درمیان نہیں آیا کہ ابراہیم نے فلاں قربانی چڑھائی، ابراہیم نے اینا چندہ دیتا، ابراہیم نے ایڈی بڑی خدا لی قربانی کی۔ خدا ایمان لے ہونا یعنی خدا دا یقین کرنا ابراہیم واسطے راست بازی گنیا گیا۔ اور آج کی ایمان ہے، لوکی خدا دے کول جاندے نے، خادمہ دے کول جاندے نے تے دعا کران ہی جاندے نے، لیکن دعا کران ہی جاندے نے وہ دے باوجود اپنے اندر یہ سوچتے نے کہ اگر یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اگر دعا دے نال آرام آ گیا تو پھر اسی یہ سمجھا گے کہ واقعی اس بندے دے وسیلے خدا کام کر رہا ہے۔ انہوں کی لین جان رہا ہے؟ شفا لین جان رہا ہے، لیکن وہ دے اندر کی چلن رہا ہے؟ وہ دکان تو سودا لین جان رہا ہے، لیکن اس کو پیسے کوئی نہیں، وہ بغیر پیسے کو بے یقینی کی حالت سے، وہ بڑی بے اعتمادی کی حالت سے وہ کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے کھلون رہا ہے تے اپنے اندر یہ ٹیسٹ کرن رہا ہے کہ شاید میں کہاں میں بڑا کھاواں، میرے بچے نے 2 دن تو کچھ نہیں کھادا تو مہربانی کر کے مجھے تھوڑا جا راشن دے دو، تو اپنے اندر سوچتا ہے شاید وہ ترس کھا کے دے دے۔ وہ اندر یقین تو نہیں، اگر وہ اندر یقین ہوئے تو پھر وہ اس کام لی کرو جائے کہ اج میں خدا دے کول جانیا تاکہ خدا میری زندگی دیا مشکل دور کر دے، اور ایمان رکھے کہ یہ واسطے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی سونے چاندی کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جو کچھ میرے باطن دے اندر ہے، جو کچھ میرے اندر بڑی مضبوطی دے نال قائم ہے، میں جی گل دے اوپر بڑا دعویٰ رکھنا ہوں اپنے اندر کہ خدا ہے نا، خدا کرے گا، میں خدا کو پہنچ جاواں گا، میں خدا دے سامنے اپنی فریاد رکھاں گا۔ اور وہ ایک چیز دے نال خدا دے کول جان رہا ہے کہ وہ اندر یقین ہے، وہ خدا دے وعدیاں دا یقین کرتا ہے، وہ خدا دا مذاق نہیں اڑاتا۔ جہے لوگ گواہیاں دا مذاق اڑاندے نے وہ بھی لوگ کنوینشناں وچ شفا لین جاندے نے، اور میں تے خدا معاف کرے ایسے خادماں بھی جاننا وا۔ اسی پادری شمشاد صاحب دے چرچ دے وچ ایک سیمینار چ ساں، اتنے 4 فارنر پادری سن جنہاں کول لوگ دعا کران دے سن، تے ساڈے فرانس صاحب والے بڑے سینئر پادری ازمان لئی انہوں نے سامنے کھلو کے انہوں نے 3 دفعہ دعا کرائی، اور انہوں نے کیا کوئی فرق پیا ہے؟ انہوں نے کیا نہیں پیا، کہ مجبور پیچھے سارے پادریاں کے گروپ نے باواز نہ کہے انہوں نہیں آرام ہونا کیونکہ یہ کہڑا بیمار ہے، یہ ازمائش کرنے واسطے سامنے آیا ہے۔ کہ خادمہ دا حال ہے، وہ اپنی کلیسیا کو کی سکھاندے ہوں گے جڑے کہندے نے معجزات صرف بائبل مقدس دے جڑے زمانے نے انہاں واسطے نے، مکمل ہو گیا سارا کچھ، اج وہ جی قدرت ہے اس طرح وہ کوئی تک نہیں بنتا، اور وہ خود بھی ایسے ہی یقین تے زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو کہڑیاں دعاواں تے کہڑیاں تسی شفاواں کی گل کر رہے ہو؟ یعنی خادم ہو کے سینئر ہو کے وہ ساری جماعت کے سامنے کھلو کے مذاق اڑان رہا ہے خدا دی قدرت دا، انہوں دا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ انہوں کہیں کہ بھائی تو بیمار ہی نہیں، تو کدھ لیا کھلو گے؟ تو تیسری باری خادمہ نے پچھوں باواز کیا ہے انہوں نہیں آرام ہونا ہے، بیمار ہی نہیں، یہ تو تہاڈی ازمائش کرنے واسطے تے سامنے آ کھلوتا ہے، یہ کتوں آرام ہونا ہے؟ یہ یقین کا علاج ہونا والا جڑا کہ کتے بھی نہیں ہے علاج، یعنی بے یقینی کا علاج خدا دے کول بھی نہیں ہے۔ اس واسطے ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس نے خدا کی باتوں کا یقین کیا۔ یسایہ خدا کے سامنے کہتا ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ کون ہے جنہیں اعتماد کیتا ہے، جنہیں اس گل کا ایمان لیا ہے، جنہیں اندر اس گل کا یقین ہے کہ ہاں یہ خدا کا پیغام ہے، یہ میرے واسطے ہے۔ کیونکہ کلام سنن تو بعد سب تو پہلو اسی اپنا ذاتی دنیاوی جسمانی جنہیں بھی کام کاج اپنے سارے سسٹم نے انہوں نے سامنے رکھ کے دینے کہ اس کلام کو اپنی زندگی چ لے لیا، یہ قابل قبول قرار دے دئیے، اس کلام کو مان لئیے۔ کتنے سسٹم ادھر بلاک کرنے پڑیں گے، کتنا کچھ بند کرنا پڑے گا۔ میں پچھلے دنوں سے ایک بھائی کو بڑا زور دے رہے سن کہ تو
खुदा नूं कबूल कर लै, तौबा कर लै। तो साढ़े मूँह ते सानूं कह रहा सी कि मैं किसी खास काम लिए रुकिया हाँ, मैं पहलों कुछ आजमाना चाहना वा, मैं पहलों कुछ देखना चाहना वा। और अस बड़ा फोर्सली उन्होंने कहते रहे हैं, लेकिन उन्हें साड़ी गल नहीं मनी। यानी वो खुदा की कुदरत को देखना चाहता है कि खुदा किंज काम करता है। और अज जिन्हें भी काम साढ़े सामने होंगे ने कि असीं इन्हां दा यकीन नहीं कर सकते कि खुदा करता है, साढ़े लिए काफ़ी नहीं या साढ़े लिए कोई होर। यीशु मसीह ने क्या कि यूनानी जिहड़े ने ना निशान तलाश करते हैं, और यीशु मसीह ने क्या यूना के निशान तो इलावा कोई निशान नहीं दिता जाएगा। की ये निशान? यीशु मसीह ने कहा जिवें यूना मछली के पेट से रहा, इस तरह इब्ने आदम जमीन के विच जाएगा, दफन रहेगा और जिंदा हो जाएगा। सारी दुनिया में निशान होएगा कि खुदा कादरे मुतलिक खुदा है, जिंदा है, मौजूद है। और इब्रानी के खत असीं पढ़िया कि जिहड़ा खुदा दे कोल आए उहदे लिए जरूरी, सब तो पहला ये उहदे लिए जरूरी है कि वो इस गल का यकीन रखे कि खुदा मौजूद है और अपने तालबां नूं बदला दिंदा है। ये असी ईमान के बारे में सीखण रहे हैं कि ईमान तो बगैर खुदा नूं पसंद होना नामुमकिन है। ईमान सुनन नाल पैदा होता है, सुनन का वसीला मुनादी करने वाले ने, और सुनना मसीह का कलाम है। और मसीह के कलाम नाल जिहड़ा ईमान पैदा होता है वो साडे वास्ते निजात का बायस बनता है। ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਬਾਬ, कि बड़ी मशहूर तमसील है, बहुत ज़्यादा इन्हों के असीं कलाम सुनने हैं, लेकिन खुदा दा कलाम इस तरह का है कि वो हमेशा ਉਹਦੇ अंदरों जिंदगी के चश्मे ज़्यादा तो ज़्यादा ਉਹਦੇ अंदर जिंदगी जी उठती है और सानू ਉਹਦੇ हर एंगल तो जिंदगी मिलती है। 8वां बाब ਉਹਦੀ 12वीं आयत लिखे राह के किनारे के वो हैं, राह के किनारे के वो हैं। हुण ये जिहड़े राह के किनारे की जमीन है ना उन्होंने लिखा है, उन्होंने लोगों नूं राह के किनारे नाल तशबीह दी है, चलती सड़क के नाल तशबीह दी है। जिहड़ा मुसाफिर सड़क के उत्ते चलन लिया है वो सड़क का घर है, सड़क का ठिकाना है। ਅਸੀਂ तो किते भी जाने, शहर जाने या लाहौर जाने, गुजरात जाने, तो जिन्होंने सड़कों से सफ़र करने वो साडा मस्कन है, रहने की जगह है। जिहड़ा राह के किनारे की जिहड़ी जमीन है जिहदे उत्ते लोग सफ़र करते हैं या सड़क है या सड़क का किनारा है, वो किसी का मस्कन नहीं ना। इसका मतलब उत्थे पक्का किसी का डेरा नहीं। ये यीशु मसीह ने दस्या है राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। अबलीस बड़ी जिम्मेदारी ने काम करता है। अबलीस आके वो जिहड़े जिन्हां दे दिल राह दे किनारे दी जमीन वर्गे ने, जिन्हां दे दिल जिहड़े ने वो किसी खास मुकाम ते किसी मखसूस पॉइंट दे उत्ते उन्हां फोकस नहीं कीता, वो किसी मखसूस जगह दे उत्ते नहीं टिके, उन्होंने कोई घर नहीं बनाया, किसी जमात के नाल मुंसलिक नहीं हुए, किसी जगह को परमानेंट उन्होंने अपना मकाम नहीं बनाया, बल्कि चलते फिरते हैं। आज जैस गिरजे, कल उस गिरजे, परसों किसी कन्वेंशन से, चौथ किसी दरबार से, उस तो बाद किसी हिंदू के नाल, किसी सिख के नाल, कभी किसी के नाल, कभी किसी के नाल। अज किन्ने मसीही ने जिहड़े बड़े फखर के नाल सिरां ते जूड़े रखण लए ने, मूँह ते दाढ़ियां रखण लए ने, कि अपने नावां दे नाल सिंह लिख के बड़ा फखर महसूस करते हैं। हालांकि खुदा ने उन्होंने प्यो दादियां ते रहम किया कि उन्होंने गैर कौमां चों मसीही होने का फजल दिता। और अज इंटरनेट के उत्ते बड़े फखर के नाल साडे कोल इत्थे खादम आए सन, उन्होंने इत्थे सैमीनार कराया सी, तो उन्होंने उस सैमीनार के दौरान अपने बेटे के बारे में दस्या कि वो सिंह अखवाना बड़ा अच्छा समझदा है। तो अपने फेसबुक का पेज भी उन्हें सिंह के नाम से बनाया है, और वो मतलब इस तरह ही अपनी जी ना आइडेंटिटी उन्हें बनाई है। तो खादम जोड़े ने साढ़े चर्च के सैमीनार बना रहे थे। ये बदकिस्मती है और इसकी वजह है कलाम तो दूरी, कलाम तो खाली होना, कलाम का जिंदगी से ना होना,
ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ छीन ले जाता है। क्या करता है इब्लीस? और लिखा है इब्लीस क्यों ऐसा करता है? इब्लीस इसलिए कलाम छीन कर ले जाता है कि ऐसा ना हो कि ये कलाम इनके दिल में रहे, ये इस कलाम को अपने दिलों में रख लें, ये इनके दिल इस कलाम से लग जाएं, इस कलाम के लिए इनके दिलों में जगह बन जाए। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर, क्योंकि ऐसी पढ़े ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, ते जदों को मसीह के कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਇੰਝ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੰਝ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਹਿ ਤੇ ਬੇਕਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। और दाऊद कहता है कि मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की सलाह पर नहीं चलता। उन्हें खताकार क्यों कही? इन्हों तो लोगों ने अपने दिल का सुकून बना लिया। आंदे ने लोग पता हम की कह के फोन खोल दे, आंदे ने एक मिनट जरा खोल के दबो थोड़ी देर जरा दिल राज कर लीजिए, परेशानियां जी बड़ियां ने, चलो थोड़ी देर कोई हंस खेड लीजिए। कलाम कहता है खुदावंद में खुश रहो, लेकिन शैतान कहता है छੱਡ ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ। लिखा है शैतान उसको कलाम को चुराकर छीन कर ले जाता है। और यीशु मसीह ने दसिया क्यों खो के लै जाता है, कलाम को क्यों खो के लै जाता है, दिल के अंदरों क्यों कट के लै जाता है, ताकि उस कलाम के उत्ते अगर वो बंदा ईमान लाएगा तो उन्हें निजात मिल जाएगी, वो निजात पाएगा, उस कलाम का वो जिंदगी के अंदर असर होना शुरू हो जाएगा। तो असी तो यह भी नहीं सोचते कि असी पादरी साहब का घंटे डेढ़ का 2 घंटे का सारा कल्पना ते सारा मतलब गला पाड़ना ते मैसेज देना असी उहदे वास्ते 2 मिनट रिजर्व नहीं करते अपनी जिंदगी। असी कलाम खत्म होने का इंतजार करने, किन्नियां गल्लां दिल के अंदर जोश मारनियां होंदियां ने, गाले मारनियां होंदियां ने, इत्थे आके बह के कई जियां नूं कई शैवां नज़र आईयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਕਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਖਲੋਣ ਫੌਰਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਦੇਣ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਪੜਾ ਕਿੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਬੇਕਰਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ।
ਅਬਲੀਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਏਡੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਬਲੀਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਛਾਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਬਲੀਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, बल्कि खुदा तो सानू अपने फर्जंद बनाता है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, ताकि उन्हां दा लिंक खुदा दे नाल जुड़ जाए। वो सुते भी होण ते खुदा दे, वो जागदे भी होण ते खुदा दे, वो काम करदे होण खुदा दे, वो सफर करदे होण ते खुदा दे। खुदा दा ते उन्हां दा लिंक कदी भी कमजोर ना होए। खुदा दे ते उन्हां दे रिश्ते दे दरमियान कदी भी कोई ड्रॉप सीन ना होए। उन्हां कोल कदी कोई वक्त खुदा तो अलहदगी दा ना होए, बल्कि वो दुनिया ते चलदे फिरदे काम करदे खांदे बोलदे हर एक्शन दे अंदर वो खुदा दे होण, खुदा दे नाल जुड़े होण। ये वे मकसद खुदा दा। और ये जिहड़ा असीं मज़मून सीखण रहे हां ईमान दा, ये बाकायदा तौर ते एक ऐसा लिंक है कि जिस तरह ए मिक्सर की तार उत्ते प्लग इन हुई है, इस वजह तो असीं आसानी नाल थोड़ी आवाज़ से भी अपनी गल जिहड़ी है सारे तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का उस शख्स है कि जिहड़ा खुदा दे कोल होना चाहता है लेकिन खुदा दे नाल प्लग इन नहीं होना चाहता, खुदा दे नाल बाकायदा तौर कोई लिंक नहीं बनाना चाहता। और ईमान है लिंक, ईमान वो बेसिक वो केबल है, ईमान बेसिक वो तार है जिहदे वसीले दे नाल वो खुदा दे नाल जुड़ जाता है। लेकिन अगर कई मैं बुरी लगती है क्योंकि तार वाला फोन नहीं ना सब चंगा लगता, जो तार वाला फोन है बस लैके जा सकते हैं नहीं ना, वो इस वजह तो हम ओल्ड मॉडल है। तो हम खुदा दे नाल जिहड़ा जुड़िया है उन्होंने तो किन्ने ही अपने प्रोजेक्ट स्टॉप करने पैने क्योंकि वो खुदा दे नाल जुड़िया है। इस वजह तो उसकी महदूद हद है, वो एक महदूद हद तक जा सकता है। तार वाला फोन तुम घर से लगी तार करके शायद गेट तक लैके जा सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन वो किसी हद का मुहताज नहीं, वो तो दुनिया के किसी भी कोने पर लैके जा सकते हो। तो पाकिस्तानी सिमा भी इंटरनेशनल हो गया ना, इतने जेब च पाओ जेड़े मुल्क जाओगे यही सेम यही उत्ते चलती हुई, यानी इन्नी वड्डी उन्होंने रूलिंग कर दी है। और ये आज़ादी इंसान को ईमान च भी चाहिए कि वो ईमान नहीं रखना चाहता, वैसे वो खुदा दे नाल हर ताल्लुक रखना चाहता है। वैसे वो चाहता है कि मैं कहां हो जाए, बारिश पैन वाली होए, मैं कहां हाली थोड़ी देर तक बारिश नहीं पैनी चाहिए, बारिश रुक जाए। बारिश नहीं पैन रही, बड़ी गर्मी है, खासकर मैनू बड़ी गर्मी लगन रही है, मैं कहां आसमान तो बारिश आए, आसमान तो बारिश पैनी शुरू हो गई। ऐसा सारा कुछ चाहिए ईमानदार, लेकिन वायरलेस रहना चाहता है। वायरलेस ऐसे रहना चाहता है क्योंकि वो कूदना चाहता है, वो अपनी मर्जी ना जिधर मर्जी जाना चाहता है, वो अपने उत्ते कोई बंदिश कबूल नहीं करता। लेकिन ईमान जिहड़ा है वो खुदा दे नाल बाकायदा तौर ते एक लिंक है, एक जोड़ है, जिहड़ा दो तारां दा आपस में असीं एक जोड़ ला दिंदे आ मजबूती दे नाल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੇਪ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋੜ ਲੂਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਮਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ खुदा दी वो सारी सप्लाई, वो सारी कुदरत, वो सारी मुहब्बत, वो सारे तोहफे, वो सारियां मेहरबानियां जिहड़ियां खास करके वो ईमानदारां ते करदा है, वो उन्हां दी बराबरी चाहते हैं, खुदा ते शिकवा भी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने दस्या
کہ اسی 3-4 سٹیپ سیکھے نے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. پھر ایسے سیکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. پھر ایسے سیکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا یعنی انویزیبل چیزاں کا ثبوت ہے. یہ سان کوئی نظر آنے والی چیز کی ضرورت نہیں کہ اسی کسی کو دکھائیے کہ اے میرے ایمان کا ثبوت ہے. اور اس تو بعد اسی لوکاں دی انجیل چ آئے ہیں جس میں یسوع مسیح نے دسیا کہ ابلیس کی کردا ہے وہ ایمان کا جڑا سرچشمہ ہے، ایمان جتوں پیدا ہوتا ہے، کلام جڑا ذریعہ ہے پروڈکشن کا جہد نال ایمان جنم لینا ہے، ابلیس وہ کلام چک کے لے جاتا ہے. تو ایماندار سمجھدا ہے، مسیحی سمجھدا ہے میں تو بڑے بڑے لمبے لیکچر سننا وا، میں تو جیب سے بھی فون پا کے کنا ہینڈ فری لائی ہوئی ہے، صبح میں سیر کرنے کے ویلے بھی کلام ہی سنتا رہنا ہوں. لیکن یسوع مسیح نے دسیا کہ کلام تے وہ ہے جڑا تسی اپنے دل سے جنوں رکھیا ہے، اور جنوں دل سے رکھیا ہے وہ دے اوتے تسی 24 گھنٹے عمل کرنے واسطے بڑے بے قرار ہوتے. جے کسی دی رنجش دل سے رکھی ہوئے نا تے بندہ 24 گھنٹے اس کلاس سے ہوندا ہے کہ کوئی موقع ملے تے میں واپس ریئیکشن کر سکاں او دے ایکشن دے مد مقابل جو کچھ کسی نے میرے واسطے کیتا ہے او دا ریئیکشن کرن لئی وہ 24 گھنٹے دل تڑپتا ہے. تے اگر کسی نے کلام نو اپنے دل سے رکھیا ہے، جس طرح لوکاں دیاں غلط کاریاں، لوکاں دے غلط جڑے رویے نے جس طرح انہاں نو دل سے رکھیا ہے، تو انہاں دا جواب دین لئی انہاں دے مطابق ریئیکشن کرن لئی دل کنا بے قرار ہے یا بے قرار ہوندا ہے یا ہوندا سی. وہ ایک ایگزامپل ہے نا ساڈے کول لوکاں دیاں برائیاں دا جڑا ساڈے اندر ریئیکشن سی وہ کنا شدت دے نال سی. بھول جاتا ہے سان تے چیچا لوکی آندے نے بیمار ہو گیا ایڈی گل ہے کہ تسی سر دے تے بن لئیے پراں دفع کر پراں وہ بندے نے تے برا کیتا ہی اس تو بہت برا تو آپ کرنے اپنا چھڈ دے ساریاں گلاں نہ یاد کریا کر. تو آندا میں بڑی کوشش کر کے نہیں بھول دی، خاص کر وہ بندہ جدوں میری اکھاں دے سامنے ہوندا ہے نا تو سارا پھر سین چل جانا میرے دماغ سے. بی پی لو ہو جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں گردے فیل ہو جاتے ہیں، میدا خراب ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. وہ اتنا جوش ہے اندر کہ کلام اتوں اٹھتے ہیں اسی ٹائم ہی وہ پہلوں اس وقت ہی باہر ہی کھلوتا ہوں وہ ڈیکن دیا ہوں چلاؤ میں سن کے پہلے پہاڑا تو میں جانا ویپر مار جاؤں کیونکہ تسی یہ گھر لے کے یہ کام نہ خراب کرے وہ کیونکہ تلوار ہے، 2 دھاری تلوار ہے. اور اج جنہ رولا ہے نا کہ پڑھائی بڑی ہے، اج بڑی روشنی ہے، انہیں ہی مسیحی جڑے نے کلام تو خالی نے، ایمان تو خالی نے. وہ دی وجہ کو اج مسیحیاں دی جڑی عملی زندگی ہے وہ غیر قوماں چ مسیح دی تمجید کا باعث نہیں بلکہ کفر دا باعث ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سانو اویئر کیتا ہے، دسیا ہے کہ اگر کسی دی زندگی چ کلام نہیں رہندا، اگر کسی نے یاد نہیں رہندا، اگر کوئی اوپر عمل نہیں کرتا، اگر وہ کلام دے واسطے ایمان کا باعث نہیں بنیا، اگر وہ کلام دے واسطے برکت کا باعث نہیں بنیا، تو اپنی زندگی کے اندر ایک چیلنج لوے، وہ اپنے آپ کو سمجھائے، ایجوکیٹ کرے کہ میں اچھی زمین نہیں، اچھی زمین تے کلام کو قبول کر دیے تے کلام کو اگن دین دیے تے کلام پھل لے کے ہوندا ہے تے میرے تے دل چوں کلام جڑا ہے ابلیس چک کے لے جاتا ہے. میں راہ دے کنارے والی جڑی زمین ہے، میرا دل میری زندگی وہ والی زمین، راہ دے کنارے والی زمین. اور وہ دی تعریف کی تھی یسوع مسیح نے، وہ تعریف کے لائق ہے. کنے مسیح نے جڑے اس گل تے کچھ شرمندگی نہیں محسوس کر دی کہ کلام سنیا کی سنیا اس پچھلے دوار پادری بھی سارے کو کرنے لگا جڑا کو سانو کوئی جرمانہ کر دینے لگا. سارے چپ کر کے بیٹھے تیڑ کے بیٹھے ہیں، بلکہ جو 2-3 باری پادری حرکت کر لے کہ کلیسیا نے پچھلے دوار کی سیکھیا سی، چوتھے دوار کر کے پادری کے خلاف باقاعدہ کوئی تحریک آ رہی کہ پادری سانو بے عزت کرنے واسطے تے اسی چل جانے ہیں. یہ بہتر نہیں اسی اپنے گھر ہی رہیے. کڈا روب ہے اج ایمانداراں دا، مسیحاں دا کڈا روب ہے خدا دے تے ہے کہ نا. مطلب کلام منوں نہیں یاد رہندا کہ میں روب خادماں دے پاواں تے تو کیوں پوچھن ڈیا، تو کون نہ پوچھن والا. دنیا دیا گلاں پوچھ منوں کیونکہ میں تے خدا دا نہیں، میں تے دنیا دا ہاں. دنیا کی گل جہی بھی پوچھنی ہے منوں پوچھ، میں تو ایک پوچھے گا 10 دساں گا تینوں. کلام کی گل نہ کر میرے نال. چندہ پا دیتا تھیلی چ، تیری ڈیوٹی ہے کلام سنا.
برکت کی دعا کر اسی بھی دیا ہوئی ہے اپنا اپنے گھر. لیکن میرے عزیزو اسی رومیو دے خط چو پڑھیا ہے, پھر ایک بار یہ پڑھیے. دسواں باب, دسواں ہی پڑھیا اس نے. لکھیا ہے 15ویں آیت سے, جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں. روح القدس کہندا ہے کہ خادم کلام سناندے ہیں. چنانچہ لکھا ہے کیا ہی خوشنما ہیں وہ قدم, ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی, لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان کنیا دے بارے چ فتوائے, کنیا دے بارے چ سب دے وچ میں ہاں, جنہیں حال چ بیٹھے نے میں بھی تواڈے وچ ہی ہاں. لکھیا کیا, لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان, یعنی سارے نے نہیں رکھیا. یسایہ کہتا ہے اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا, کس طرح, جس طرح ابراہیم نے کیا. ابراہیم نے کس طرح کیا؟ پڑھو ذرا میرے نال ایک حوالہ. رومیو کا خط دا چوتھا باب. اٹھارہویں آیت, رومیو کا خط دا چوتھا باب دی 18ویں آیت. کہ وہ تو مراد ہے ابراہیم, وہ نا امیدی کی حالت میں, کیسی حالت میں, وہ نا امیدی کی حالت میں, یعنی پریزنٹ جی کنڈیشن ہے وہ نا امیدی دی ہے. لیکن ایمان کینج لیا ہے, ایمان کس طرح لیا ہے, وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف اپنی بیوی دے جسمانی حالت دے اتے ایمان رکھتا, سوچتا, غور کرتا. انہیں اپنی بیوی دی حالت اتے غور, کیونکہ وہ نا امیدی دی حالت ہے. امید دی حالت کی ہے کہ اس کائنات دا خدا میرے نال ہم کلام ہے, اور یقین اس پیغام دا کیتا جڑا خدا نے انہوں دیتا, اس فرمان دا یقین کیتا, اپنی بیوی دی حالت دے اتے نظر نہیں کیتی. اور لکھا ہے اپنے ایمان میں کیا نہ ہوا, کیا نہ ہوا, ضعیف. کنوں آندے نے بڈھے تو کی مراد ہے, کمزور. لکھا ہے کہ وہ دی اپنی حالت تو دی بیوی دی حالت, جیڑا انہیں یقین کیتا خدا دے پیغام دا, خدا دے پیغام دا یقین کرن دے بارے چے او دی بیوی دی حالت انہوں کمزور نہیں کر سکی. اور یہ واقعہ رسولہ دے نال ہویا. لوکا شاید 8واں باب ہے, پڑھو ذرا میرے نال. میں دسنا پڑھوں 22ویں آیت کو پڑھنے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا کہ وہ جھیل کے پار چلے. پس وہ روانہ ہوئے, مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا. اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی, اور وہ کس چیز میں تھے,
खतरा में थे, कश्ती के डूब जाने के खतरा में थे, अपनी जान से हाथ धो बैठने के खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? उसने उनसे कहा, तुम्हारा यीशु मसीह ने उन्होंने सवाल पूछा कि तुसी मेरे पीछे आए हो, अपने घर बाहर छड़ के आ गए हो, मतलब कोई फिक्र नहीं की साढ़े घरदियां दा की बनेगा। ते आ कश्ती दे विच मैं तुहाडे कोल सुत्ता हां, मौजूद हां तुहाडे कोल, कश्ती दे विच हां, तूफान आ गया, कश्ती पानी नाल भरन रही है, इस च कोई शक नहीं। इब्राहिम तो उहदी बीवी की हालत नहीं कि वो बच्चे पैदा कर सकन, लेकिन इब्राहिम की तवज्जो है खुदा दे वादे। इब्राहिम सिर्फ खुदा दे वादे ते गौर करन दिया है। असी यसाया का 2 बारी हवाला पढ़ के आए हैं, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया? देखिए, सब उस खुशखबरी पर ईमान ना लाए, सब ने उस खुशखबरी पर कान ना धरा। और इतने लिखा है, यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो जेड़े ईमान के नाल बड़े जोश के नाल यीशु मसीह के पीछे फिरन रहे सन, एडे एडे बड़े मोजे वेखे सन, तो कश्ती देख के पानी ना भर चली। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे ईमान को काम करना चाहिए। इसका मतलब है ईमान फ्यूज हो गया, जिवें बल्ब का फ्यूज उड़ जाता है। हालात ने ईमान को की किया, फ्यूज कर दिता, ईमान फेल हो गया। असी आम तौर पर समझने ईमान फेल होने वाली शय है, ईमान को भजन वाली शय है, ईमान को कमजोर होने वाली शय है। खास करके हवाला असी लाजमी याद कर रहे हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी है तो समझने इन्हों को मान तो आई ना अंदर। लेकिन यीशु मसीह तो यह कहता है कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो यीशु मसीह के नाल बगैर ईमान तो ही बैठे सन, जरा यीशु मसीह नाल घर बार छड़ के खज्जल खुआर हो रहे सन, वो बगैर ईमान तो ही कर रहे सन। आज जरा मसीह ने अपना स्टेटस बना लिया है कि असी एवं यीशु मसीह के नाम के मारा खाते फिरने, एवं बात सलूकियां साडे नाल होंदियां। यीशु मसीह नूं इन्हां सारियां चीज़ां दा कोई गरज नहीं। यीशु मसीह नूं तुहाडी जिंदगियां दे अंदर ईमान चाहिदा है। ईमान कित्थों नजर आउंदा है? असी बड़ा लंबा मजमून सीख के आए हैं। ईमान नजर आउंदा है कि तुसीं उहदे पैगाम दा की यकीन कीता है। ते जदों तुहाडी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन होंदी, हालात कोई भी होंदे, उस बद तो बदतरीन हालात च भी उस पैगाम का यकीन जिहड़ा कित्थे वे मौजूद है। वो पैगाम जिहड़ा सुनिया, यानी 75 साल का सी इब्राहिम, जो खुदा ने कहा मेरे हजूर चल के कामल हो, मैं तो बड़ी बड़ी कौम बनावांगा, ते कितने साल लीकदा रहा? 25 साल लीकदा रहा। 100 साल का ही जो इसहाक पैदा होया, तो इन्हां 25 सालों से कभी भी उन्हें सोचा ही नहीं, उन्हें कभी इस गल से गौर ही नहीं की कि खुदा घरे भुल गया है, खुदा घरे कह के कोई नवा मनसूबा बना लिया, घरे खुदा ने कोई होर प्लानिंग कर ली। इतने लिखा है कि दुआई लिखी है जी असी लूका की इंजील चो पढ़ के आए हैं, लूका की रोमियो के खाते जो पढ़ के आए हैं कि वो ईमान में ज़ईफ, क्या हुआ? ईमान में ज़ईफ क्या हो गए ना, जे ना होए तो यीशु मसीह ईमान का सवाल करता, ते जेड़े अपने ईमान ते खलोते ने, यीशु मसीह किन्ने लोगों को कहता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे निजात दी, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कलाम सुना गया है, मोज़े कर गया है, उसकी कुदरत से कोई फर्क नहीं। प्रेजेंट जो जमीन पर सी उदों भी सारा प्रोग्राम चलन रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह जेड़े शख्स को या जी औरत ने कहता है जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, वो वास्ते अलग क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह वो ईमान वेखन रहा है। यीशु मसीह वेखन रहा है कि यह शख्स ईमान के नाल आया है। यीशु मसीह वेखन रहा है कि यह ईमान के नाल तंदुरुस्ती वाल जान रहा है। एक ईमान एक जबरदस्त जिंदा जिंदगी बख्शने वाली तहरीक है, और इस तहरीक को बगैर अगर किसी के अंदर तहरीक नहीं, असी पढ़िया कि खुदा को पसंद नहीं आ सकती। और ये ऐसी तहरीक है कि लोग डॉक्टरों को लाज होने तो बाद
ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੋਜ਼ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਸ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, तो ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਐਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੀਟਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ। तो फा के उस हॉस्पिटल से उन्होंने डॉक्टर ने उस भैन की वो सजीरियन किया। तो शोहर ने वो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब 12 साल पहले उसने ऑपरेशन किया तो तुसें कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ईमान को बगैर लिखा पसंद आना नामुमकिन है। और एक खादम है खुदा दा तो आंदा है ईमान साडी जिंदगी को लैके आसमान तक एक मोटरवे जिहदे उत्ते खुदा दी बरकतां दे ट्रक चलांदा है और ठीक एड्रेस ते वो सारियां चीज़ां साडी जिंदगी तक पहुंच जांदियां ने। ते अगर किसी जगह उत्ते सड़क नहीं, कोई रस्ता ही नहीं, तो कोई चीज़ असीं उत्ते किवें पहुंचा सकदे नहीं ना जा सकदी। साढ़े मतलब इंसानी अकल के मुताबिक भी वो बेवकूफ़ी मतलब वो की कह सकते हैं कि वो अकल तो हट गई गल, पर कलाम कहता बगैर ईमान के उसको पसंद आना, क्योंकि इंसान के खुदा के रिश्ते की बेसिक है। यूहन्ना से भी लिखा है 16 तीसरे बाब 16 है, जितनों ने उसे कबूल किया और सॉरी जो ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि शर्त की दी है जरा ईमान लैके आए। इसलिए खुदा का बंदा कहता है ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है। अज असी खुदा के कलाम चो ईमान के बारे में सीखिया है, कोशिश करिए घर जाके दूसरों भी दसीए, अगर हो सके तो लिखिए भी, अगर नहीं याद रहिंदा किसी को लैके लिखिए ताकि अबलीस का कोई बंदोबस्त करिए। जिवें घर से ताले मार के आए हैं कि इबादत से चलिया मगरों कोला बधाई ना करके लै जाओ, घर सारे ताले तोले मार के आए हैं। घर जाके इस कलाम में किसी जगह पर जखीरा करिए, डायरी कर लीए, नहीं याद आता किसी को लैके लिख लीए ताकि कलाम साढ़े वास्ते कसरत की बरकत का बायस बने। कलाम यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल बरकत दे। दुआ करांगे और मैं चाहांगा कि इस भैन मरियम की दुआ करिए